Meca Radio presenta el show de Gemma Carrillo. De todo y para todos, con Gemma Carrillo en la Meca Radio. Buenos días y bienvenido al show de la doctora Gemma, donde todos los lunes a través de Facebook Live le traemos algo nuevo, algo fresco, algo interesante, algo que sin duda lo va a dejar a usted muy feliz. Estamos viendo a nuestro invitado de hoy, el señor Derek Bostic, pero antes de presentar al señor Derek Bostic, vamos a hablar un poquito de nuestros patrocinadores y de las personas que nos ayudan siempre a que nosotros tengamos este programa, que sea posible para que llegue ustedes con toda esta información y estas cosas tan interesantes que vamos a saber todos los días. Recuerden que nuestra amiga Liena Perdomo, la dueña de PA Públicas Justice, es una de las patrocinadoras de este mensaje. Le mandamos un beso a Liena, que siempre nos apoya y siempre nos ayuda. Recuerden, si ustedes no tienen ningún problema en la casa, que espero que sea así, que no tienen goteras, que no tienen problemas con las ventanas, con los baños, con la tubería, con el techo, guarden este teléfono, 786-597-2410. 786-597-2410. Y recuerden que Liena es su amiga. Las compañías de seguro no son sus amigos. Las compañías de seguro solamente quieren cobrar su prima, cobrar la póliza y no tener ningún problema con usted. Nunca van a estar a su favor. Usted necesita una persona que lo defienda, su abogado, su protector. Y esa es Liena Perdomo. Recuerden, 786-597-2410. Siempre guarden ese teléfono porque ahora no ha habido tanta tormenta. Generalmente la época de huracán que empieza en junio y termina en noviembre, pues tenemos más mal tiempo y más problemas. Pero muchos de nosotros vivimos en casas bastante viejas y aunque son preciosos porque al fin del día son nuestro hogar, nuestro castillo, nuestro todo. Para lo que trabajamos muy duro para pagar esa hipoteca y para poder pagar los impuestos y para poder pagar todas las cosas que tenemos que pagar. No deje que el seguro, esas compañías grandotas que tienen muchos abogados, le quiten lo que es suyo por derecho. Recuérdense, 786-597-2410. Y ahora les voy a decir que quiero presentarle a mi invitado de hoy, Derek Bostic. Él habla inglés, yo hablo inglés y español, así que vamos a hacer la entrevista en Spanglish, que siempre me gusta hacer eso. Sí, I love to do it in Spanglish because that way we can bring a little flavor into the conversation. Derek Bostic, maestro de South Dade Technical College. Recuérdense que las escuelas públicas de Miami-Dade tenemos college técnicos donde usted puede recibir un entrenamiento de mecánica, de computadora, de magisterio, cosmetología. Tenemos un sinfín número de oficios en la gama médica. Por favor, no pague un ojo, 2 ojos y todo lo que sea para poder recibir una educación, un oficio, algo que le ayude a seguir hacia adelante, a tener un futuro mejor. Y por eso tenemos hoy a Derek Bostic de South Dade Technical College. Bostic, el señor Bostic, les voy a decir una sorpresa. El señor Bostic es uno de 4 finalistas, 4, como maestro del año, cuyo evento se celebrará el día 3 de febrero en el Doubletree by Hilton, en Miami Airport, ubicado en el 711 Northwest 72 Avenida. Todavía tenemos tickets disponibles si quiere ir y participar de esta preciosa fiesta con el señor Derek Bostic. Pero vamos a empezar. Mr. Bostic, first of all, congratulations. Thank you very, very much for having me here, and thank you for the congratulations. I appreciate it. It's been a lot of work. Fíjense que out of 38 teachers, en el sistema escolar hay alrededor de 38,000 maestros. Out of that amount of teachers, they select one per school. Hay alrededor de 400 escuelas, around 400 schools, right? Correct. O sea, que hay 400 personas que pueden merecer este premio. De esas 400 personas, escogen una por cada región. North Region, South Region, Central Region y Adult Education and Alternative Education.
que es donde usted pertenece. Mr. Bostic belongs to the finalists for adult education, educación para adultos, educación alternativa, alternative education. Y él es el que nos va a representar el día 3 de febrero. On February 3rd, you will be representing all of us adult teachers, because I have to tell you, I have to confess, I am biased to adult education. I taught in adult education many years. I still speak for adult education. And this program exists to bring information to our community about adult education. Así que fíjese que yo definitivamente soy una persona que no estoy libre de prejuicios. I love adult education. Well, I can tell you, just like you, I grew up in the adult world. I went to a trade school, and I was blessed to become an instructor in the trades as well. So I guess we're kind of equal here on this venture together. Bueno, háblame un poquito, hablando de eso, que comenzaste tu oficio en una carrera de adulto, educación de adultos. Eres también parcial como yo a lo que es la educación de adultos. Why don't you tell us a little bit about you? How you became a teacher? Why did you become a teacher? What interested you in this field? Tell me a little bit more about how you became a student in the adult education world. Just tell us, and we'll tell our listeners and viewers after you finish. Okay, you want me to tell the whole story or in sections? So let's start with the whole story. If anything, I'll interrupt you and we'll go ahead. But start with the beginning of the story. Okay, so I got into air conditioning by mistake. I graduated from Palmetto Senior High School in 1985, and I went to Miami-Dade College, and it wasn't my vibe, I guess. I ended up working for a family friend, and then I entered into Robert Morgan Educational Center. At that time, it was Robert Morgan Technical. And I flourished as a student in the program of appliance repair and air conditioning. I then continued on working with the gentleman that was a family friend. And I got a call from Robert Morgan about, 5 years later, that they needed a nighttime teacher, major appliance teacher. And I said, the door open, let me try it. I did not recognize that I was even a quality individual to teach. I just was very good at what I did in the trade. And I assumed the teacher recognized that. And it was brought up to the principalship for the administration staff at Robert Morgan. And I started my venture there at nighttime for about 6 years. From there, the administration team told me that they were going to move me to the daytime to do air conditioning classes because the air conditioning instructor fell ill. And I was like, no, I don't want to do that. I'm already working a full-time job and a part-time job with the school system. I'm full-time in the field and a part-time nighttime job with the school system. And our administration team would not take no. And they said, you are the one going there, get ready. And sure enough, I was kind of like pushed into that position, and it happened to be a great avenue for a career. From that aspect, I decided I had to be a professional teaching a professional trade. So I went and took my state contracting license to become an air conditioning contractor, because I was teaching an air conditioning trade. At the same time, I was going to FIU every Saturday for 2 years. I was a very busy individual during that time period. From 2000, I think that was actually 1992 is when I started teaching full-time, till about 2004. I got a call from the city of Homestead that they were looking for inspectors. And of course, another door opened up, another opportunity. I left the school system around August of 2004 to be a full-time mechanical inspector with the city of Homestead. And while I loved that job, I enjoyed that job, and I became very important. In 2009, building department fell apart, all the permits, and I ended up
just running my business until 2010. I got back into teaching. And then that's where my real excitement started. I was hired at South Dade Technical College. We were teaching with the Department of Labor to a organization under Department of Labor called Job Corps. And the Job Corps students, for those who are not familiar, it's an in-house facility for, let's say, troubled youth. And it was a transform method for me. I had to transform my teaching in order to become better at teaching. And those kids at that school from the Job Corps honed me into this product that you see today. I deliver instruction without a textbook. I deliver instruction without a bunch of papers. And it is a friendship that builds in these programs. And we take the students and we're very, impactful in the community through organizations, myself being a contractor, having former students that have gone through my programs or contractors and hiring students that are in class. So that is leading me up to this point. I can tell you, this has been a journey. I never really have put myself in a position to say, you're really great at what you do. But I have had many students throughout my history of 26 years roughly of teaching say, Mr. Bostic, you're too humble about what you do. You don't even realize the power that you impact us in the classroom, because you're able to teach us to a trade, that we have a career, we can buy houses, support our families, and we have a way out of these part-time jobs, these low-wage jobs. And that is basically what the trade schools are about. We take those students who are the average student that maybe doesn't have the journey of going to college, and we say, look, come see us. We got a lot of things to do, and there's a lot of ways out for you. And it's great for not only the student, but for the community and for their home, for their kids as well. So that's kind of my story in a nutshell, I guess. I'm listening to you here. I'm listening to you, and I'm getting my eyes watery, because this is why we get into education for. Yeah. And listen, I'm so proud of you, and you know that this is just a journey, and awards are nice, los premios son lindos, to be honored is beautiful, que nos honren es precioso, but that's not why we do this. We do this for those people, like you said, that are from everyday life and they need to make a living. Tenemos que mantener a nuestra familia, tenemos que ayudar a nuestra comunidad a ganarse su pan de cada día para poder sobrevivir. But I'm going to start with where you started, how you got into this business. Voy a interpretar lo que me acaba de decir el señor Bostic. It's going to take me a couple of minutes because, it was a long story, but I took good notes. En 1985, el señor Bostic se gradúa de Palmetto Senior High, que es una de nuestras escuelas, del mismo lugar donde se graduó Jeff Bezos. Jeff Bezos graduated from Yeah, at least 2 years. Exactly. And Mr. Bostic, pues, va a Miami-Dade College, pero Miami-Dade College no era lo que él quería. Un amigo de la familia le dice, ven a trabajar conmigo, y él empieza a trabajar con este señor arreglando appliances, washers, dryers, air conditioning, cosas mecánicas. Parece que era bueno con sus manos y le fue muy bien. Pasan unos años y se le presenta la oportunidad en Robert Morgan, que en aquel momento era Robert Morgan Technical School, ahora es Robert Morgan Educational Center. Lo llaman para que empiece a trabajar de noche, enseñando cómo arreglar equipos electrónicos, lavadoras, secadoras, refrigeradores.
y él empieza ahí en un trabajo de horas part-time, o sea, no trabajo completo, sino de medio tiempo, que generalmente va desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, de lunes a jueves, y sigue trabajando con esta persona que es un amigo de la familia por un tiempo. Y eventualmente el maestro que enseña aire acondicionado en Robert Morgan durante el día, pues se enferma y le dice, necesitamos que tú vengas a enseñar aire acondicionado durante el día. Y él dice, no, durante el día yo tengo mi trabajo, yo trabajo en la calle, es diferente la química, you know, the mechanics, the communication during the day. Like if you have a job during the day, you're in touch with the employment world. Si los estudiantes necesitan trabajo, tú le dices, mira, necesitamos, y le buscas un trabajo. Cuando tú estás en el salón de clases es diferente. Las mecánicas es diferente. You don't have the same contacts. You lose contact. So I'm sure that was a change for you. Era diferente sure. ir de enseñar de noche, que además que son 4 días, a estar enseñando de día, que son 8 horas, son 7 horas y media más o menos, 8 horas casi, otra población, te separas del mundo laboral, es muy difícil. Entonces, por fin lo convencieron y se queda enseñando ahí hasta el 2009, la ciudad de Homestead se acerca a él y le dice, tenemos una posición de inspector, y él pues deja el trabajo de Robert Morgan y se va a trabajar con la ciudad de Homestead. Pero al año siguiente, en el 2010, el departamento ese de inspección de mecánica se desbarata. Parece que todo eso pasó para la responsabilidad del condado y entonces él pues regresa de nuevo y esta vez regresa a South Dade. Y cuando regresa a South Dade, pues empieza a trabajar de nuevo y vuelve a adquirir ese amor y esa obligación y ese respeto por esta comunidad donde él trabaja en South Dade. Y vamos a preguntarle al señor Bostic. Originalmente trabajó en Robert Morgan, después pasa para South Dade. South Dade Technical es una población diferente. South Dade is a different population. Tell us a little bit about the population that you teach, la población que usted enseña, la población que usted enfrenta. Tell our listeners and our viewers how does that work? How do you are able to come together to be able to serve that population that is so needy in our community? Sure, absolutely. South Dade area, we know that a lot of the students and population are farm workers, socially, economically, depressed, I guess, low wages, unfortunately, but incredibly awesome people. The kids are great. The parents are great, very hardworking, a lot of integrity. We have a certain population of the dreamers, which is an amazing feat in itself when you actually get to know this student. But we also share a lot of responsibility, or we have a lot of responsibility from the Garzas. The Garzas are very popular in making sure that our school reaches out to these communities. But the kids are not all of them, but for the most part, they're average students in school. Homestead Senior High, South Dade Senior High, Leisure City, Florida City students, and they are challenged, but they are worthy of having the best education possible because they deserve to be kind of where we're at. Why not? If we can help them, why not us? And I encourage anyone in that South Dade region to please come out to these trade schools. Come see us. Come visit us for a day. We have a lot of things to offer you. And, other than that, I can tell you that, unfortunately, well, not unfortunately, fortunately, we're in a time period where vocational education or trade classes are very needy, and we do need good workers. We need good tradesmen. And I hope that this opportunity that I am getting to put the word out about career technical education or vocational education
starts to really vibrate through the academic schools, the middle schools, the high schools, the district, and they start showing students at that level, hey, there are options for everyone. College is not the only option, that we have great trade programs for everyone. Efectivamente, el señor Bosque nos estaba hablando de cómo él ayuda a esta población de South Dade Technical, que es una población migratoria, porque es una población que muchas veces no está en el área mucho tiempo, son personas que viven de la agricultura y están un tiempo y después se van para otro lugar. Y la posibilidad de tener una carrera, un oficio como arreglar electrodomésticos, como poder reparar aire acondicionado, que es tan importante en nuestra comunidad, pues le abre otras puertas, los ayuda a desarrollar otras cosas y es algo que es súper importante para ellos y es una cosa que él ha aprendido a amarlos. La familia Garza, que son, diríamos, como los alcaldes no oficiales de esta área, que es completamente diferente al resto del condado, porque nosotros vivimos en una zona más urbana, esa zona es un poco más agricultural, es un poco diferente, las personas dependen más de nosotros y él, esta oportunidad que tiene de poderle abrir las puertas a estas personas con un entrenamiento, con un oficio, con una carrera vocacional que pueden practicar en cualquier parte. Y como él estaba diciendo, college no es para todo el mundo. Hay personas que les gustan más la teoría, que es lo que se aplica más en college, y en este tipo de carrera de entrenamiento se aplica más la práctica. Y él estaba diciendo anteriormente, que se me olvidó incluir en la conversación, que él formó parte de un programa estatal que se llama Job Course, que ayuda a estos niños que están en riesgo, niños que a lo mejor abandonan el colegio, niños que a lo mejor no tienen un hogar, niños que vienen de hogares fracturados, que no tienen ese apoyo de un adulto, vienen a los programas de South Dade Technical y el gobierno, el estado de la Florida les ayuda a completar una carrera para que tengan un empleo y eso también lo ha ayudado, lo ha inspirado a él en este tipo de magisterio que es tan especial, es un magisterio totalmente diferente del que realmente nosotros conocemos académicamente. Vamos a hacer una pequeña parada. We're going to take a short break and we're going to come right back con el señor Bostic, que nos va a hablar un poquito de el día a día en su colegio. He's going to speak to us about the day-to-day on his school, like what schedule he has cuando llega a la escuela, qué tipo de problemas o soluciones o asuntos, no problemas, porque nosotros tenemos soluciones, no problems, but just solutions. What kind of issues he deals with on a day-to-day basis. We'll be right back. 1 second. Muchas personas dicen, mi hogar es mi castillo. No importa si es un efficiency, es una mansión de 25 habitaciones con piscina. Y es verdad que nuestro hogar es un castillo, porque es el lugar donde buscamos descansar y pasarla bien y separarnos de todo lo demás. Por eso, si alguna vez tiene algún problema como salideros, si hay un fuego, si tienes daño por un huracán o a lo mejor tiene algún problema de plomería, recuerde que deben llamar a Preferred Adjusting Services, que ellos le van a ayudar. Pueden llamar al 786-597-2410. Liena, ¿no es verdad? Es correcto, nos pueden llamar al 786-597-2410 y lo podemos ayudar con salideros de agua, con tupiciones, con daños por causa del huracán, fuegos, vandalismo, moho, cualquier daño que tenga su propiedad. Lo primero que tiene que hacer es llamarnos al 786-597-2410. Regresamos de nuevo con Derek Bostic, profesor de aire acondicionado. También ha enseñado reparación de electrodomésticos en la escuela South Dade Technical College. Y antes de que se me olvide, quiero dejarlos el número de teléfono. 305-248-5723. 305-248-5723. Pueden llamar a South Dade Adult o South Dade Technical Center en Skill Center
y ahí pueden averiguar qué clases está ofreciendo el señor Bostic para que se matriculen en sus clases. El curso escolar acaba de comenzar, hace solamente unas semanas. No dejen aprovechar esto. Allí se enseña aire acondicionado, se enseña reparación de electrodomésticos, mecánica de automóviles, se enseña computadora, se enseña magisterio. Hay un sinfín número de cursos, oficios, entrenamientos de tiempo corto que llevan 3 meses, 6 meses, 1 año, donde usted puede salir con una carrera para ganar dinerito inmediatamente. Right, Mr. Bostic? Is that what I said? 100% correct. And I want to ask you now for you to tell me a little bit about your day-to-day. How does your day-to-day work with teaching when you're in South Dade Technical College? Well, I'll take you from the beginning when I show up very early at the school. I try to get there even before the custodial staff because I'm eager to try to get my day started. I try to read a little bit of the news so that we can have some communication about news in our program as well. But I deal with adult students. Class starts at 8 in the morning. Majority of my students show up probably 10 minutes to 8 o'clock. Punctuality is very important, not only just in school, but for jobs. And we have a morning session. We open up. I usually ask, hey, what's going on? You guys want to talk about anything? Talk a little bit about the morning news. And then we have our announcements. I don't like to start until the announcements are over because I don't like to be interrupted once I start. And typically I'll start my lecturing somewhere around 8:40, depending on how long the lecture or the announcements are. My lecture series pretty much just guides the student. I am, my job is to take the textbook and bring it alive for the student. The textbook, I know the textbook in my head, and I feel as though these students will be bogged down reading too much and doing review questions, and I can just say, look, here's how our job and what we need to do. And from there, they break out into individual hands-on sections in the classroom. The classroom is a very fluid, very dynamic program where students are, in different areas. You have your beginning students. By the way, I did not mention that it was an open exit program. So I can have brand new students in the middle of a trimester. So the way the program, I have designed it and set it up, was that as these students come in and we break out into our groups, I actually grab my older students that have been there longer so that they can be like little teachers of themselves. So they master the program. If they're able to teach the newer students how to do the work, they have a mastery of that. So I am overseeing this program and the hands-on until our lunch break right at 10:30. Now, 10:30 might be a little early for a lunch break, but I don't have control over that. So the students go from 10:30 to 11:30. That would be the break time for them. And then we'll start back up at 11:30 until 2 o'clock. And it's the same format. Whatever students had not finished their hands-on, or if they need to do some credential licensing test, we can facilitate that as well. And then we also have a program, a shared time program with Homestead Senior High right now. We used to have Homestead Senior High and South Dade Senior High, but this year, I guess coming out of the pandemic, getting back to school, Homestead was, the forefront this year. And I have 10 students, high school students that come every other day. It's definitely a challenge. High school kids are definitely, it's not a challenge for the high school kids. It's a challenge for me to, again, change up my instruction to include them within the adult side. And it works pretty well. I have a few students that they come in and I have them sometimes write little papers like, what did you do today? What did you learn?
and some of the messages are pretty impressive. Sometimes I get a little choked up because they say, Mr. Bostic has wisdom. Not everybody listens to it, but I do. You know, that was one of the kids. As a matter of fact, this week, that's what was the message that he sent. And they also come in the afternoon from 11:30 to 2 o'clock from Homestead Senior. And that's pretty much what the week entails so far as in the classroom. In the back, and what I am doing while they are working, sometimes I'm working the phones, reaching out to some of my colleagues out in the fields. Who do you need? Somebody? I got somebody that's going to be ready, or I might get phone calls coming in from contractors. Hey, I need a helper. I need an installer. So there's a lot of background stuff that we don't often talk about that happens in the trades. But it's a lot of listening as well. There's a lot of, unfortunately from the pandemic, we have a lot of mental health issues, and that includes not just, teachers and firefighters and police officers and adults, but even I call them the kids, but my students, they're going through problems, issues. There's money problems, there's stresses at home, and you not only have to be an instructor or a father, but you have to be a really good listener. You have to actually have a caring side of you that says, okay, we're going to help you out. So through this pandemic and coming back, it has changed a little bit for us. And I'm sure this happens in every trade class, because I know a lot of trade teachers really care about their students. We're the last, for the most part, their last opportunity. And I can tell you on a personal level, I have relationships with my students for 26 years. They still reach out to me. Because think about them. I think about like a high school student or a high school teacher, and they may track their student if they're popular. Like everybody wants to track. You mentioned Jeff Bezos, right? Oh, that was one of my students. But were you the one who impacted Jeff Bezos? I don't know. But I can tell you that when these guys leave trade classes, I'm the last person, most likely, that affected their ability to get a job and a career. And that's powerful. And even if they don't stay in the trade, they still, oh, Bostic, I get phone calls and texts sometimes. I just want to tell you, you really did. There were times in the classroom where, things you said meant a lot to us. And, you talk about getting a little teary-eyed, that kind of jerks at your heartstrings a little bit, that you don't realize through the course of your career how you have affected students until they start coming back and telling you, this is what I'm doing today. Es increíble lo que nos estaba diciendo Mr. Bostic. Estamos hablando con Derek Bostic, uno de los 4 finalistas del premio Maestro del Año Francisco Walker 2023. Siempre lo hacemos un año adelantado para que puedan competir a nivel nacional. Derek Bostic es maestro de aire acondicionado en la escuela South Dade Technical College, que queda al sur del condado, y estábamos hablando con él sobre cómo es su día, y él me dice, él empieza un poquito antes de las 8, sus estudiantes llegan como a las 8 menos 10, porque para él es muy importante enseñarle disciplina de tiempo, es importante en la escuela, es importante en el trabajo, para que ya aprendan a modelar lo que tienen que hacer una vez que salgan a la vida pública, a comenzar a trabajar en la fuerza laboral. Entonces, como él tiene un programa que es open-ended, o sea que es un programa abierto, los estudiantes pueden comenzar al principio del trimestre, pueden comenzar a mediados del trimestre, pueden comenzar casi terminando. Y él lo que hace es que después de los anuncios, que hacen los anuncios a través de los public speakers, de los PA system, del sistema de PA, entonces él comienza su discurso, su presentación de la materia, que depende, puede durar 10 minutos, 15 minutos. Y una vez que él termina, ya entonces ellos empiezan a usar ese conocimiento que él les ha impartido en forma de una presentación, empiezan a aplicarlo con sus manos. Entonces él aprovecha ese tiempo para usar los estudiantes que ya tienen un tiempecito participando en la clase como si fuesen mentores o tutores de estos estudiantes que a lo mejor son más nuevos. Y cuando eso está pasando,
él al mismo tiempo está en la parte de atrás mirándolos, viendo lo que están haciendo, pero en el teléfono, hablando con la fuerza laboral, con un amigo de él que tiene un negocio, que lo llama y le dice, oye, ya tengo un estudiante que puede empezar a trabajar muy pronto, tú tienes algo para él, también recibiendo llamadas de la fuerza laboral que le dice, Mr. Bostic, mire, necesito un instalador, necesito una persona que me repare, necesito una persona que sepa hacer esto, y así él los ayuda a que puedan entrar a la fuerza laboral. Naturalmente, él sabe que la impresión que él tiene en estudiantes, él se da cuenta que después de 26 años se nota que, porque a cada rato lo llaman y dicen, Mr. Bostic, mire, yo no seguí en el campo, pero estoy haciendo eso, me acuerdo lo que usted me enseñó. Y es muy importante para él como profesor ver que estos estudiantes se unen a la fuerza laboral y recuerdan lo que les enseñó, porque la universidad no es para todo el mundo. Y esta es una forma de que estos estudiantes aprovechen su tiempo y puedan recibir una vocación, puedan recibir un trabajo, puedan entrar en la fuerza laboral y ganarse la vida y poder ayudar a sus familiares. Y muchas veces para estos estudiantes, este es el último recurso porque ya han salido de otros lugares que a lo mejor no han sido, no han encontrado el triunfo, y aquí es una posibilidad de que puedan triunfar, de que puedan sobrevivir y que puedan ganarse la vida, que al final de todo es lo que queremos hacer todos nosotros. Mr. Bostic, I want to ask you something else. You have a pen in your lapel. What does that mean? Yes. Tú tienes una cosa en su... Oh, it's on this side, yes. Sí, Okay. yeah, es un espejo cuando it's a mirror when you see it on Zoom. Yeah, and there, I reached to the wrong side. So I have both of my kids were in Miami-Dade County Public Schools. My son is in Chicago. He's a computer software engineer, doing amazing things. And my daughter at 16 decided that she wanted to go to West Point. And for those who are unfamiliar, West Point, it is the United States Military Academy. Probably one of, the most prestigious military academies out there. And she's what we call a firstie now, that she'll be graduating here in, I guess, March or April, somewhere in that area, May. But this is the West Point pen, and I carry a few things just so I can remember her. While she's out there, we don't have as much communication all the time. So I have this pen usually sitting not on I have it on my lanyard, but I carry some part of that because the sacrifice that these young kids do for this country sometimes unfortunately go unnoticed. And so it is kind of a conversational piece. And I like people to understand that, the military is not just a way for students that are wayward, that I don't know what I'm going to do, so I'm going to join the military. There are individuals that are highly intelligent that see that there is a gift that we have in this country and are willing to go and say, I'm going to sacrifice for everybody. So that's the background on the pen. And, we always say in this house, go Army, beat Navy. So that's our motto here. And I fly the flag proudly out front. And, Jenna, I love you if you listen. And Derek, I love you too as well. You're not, you guys are both great kids. I love you both. Le pregunto al señor Bostic sobre lo que tiene en el lado de su chaqueta y me dice que es un pin, un alfiler de West Point Military Academy. And I want to tell you something, I'm old enough that I remember this. West Point didn't always take in girls. I think it was 1979. Y West Point empezó a aceptar niñas, females, mujeres, a partir de 1979. Y él tiene a su hija, que es un miembro de la Academia Militar de West Point, que es la mejor, hands down. It is the best military academy in the world, West Point. Y los generales que nosotros hemos tenido en guerras que han sido
excelentes han venido de West Point, porque el entrenamiento es algo maravilloso. Entonces él tiene su hija que se gradúa probablemente este año y naturalmente, debido a que ella está en el servicio militar, no siempre puede hablar con ella, pero de esa manera la recuerda. Cuando no lo tiene en su chaqueta, porque en el trabajo no siempre tiene una chaqueta, lo tiene en su lanyard, que es el donde va la identificación, para siempre tenerla cerca de su corazón. Y llena, papi te quiere, Derek, papi te quiere también, no nos vamos a olvidar de ti. Pero sabes que siempre esto es una manera de empezar conversación con personas cuando me preguntan si yo estuve en el servicio militar, o muchas veces las personas dicen, los estudiantes, los niños, los jóvenes no tienen nada que hacer, no saben qué hacer en su futuro y deciden, voy al servicio militar. Y no siempre es así. Hay personas que de verdad quieren ser militares para proteger nuestro país, para proteger nuestra bandera. En esta casa se vuela la bandera alta y orgullosa siempre, porque estamos muy orgullosos de nuestros militares. Por eso lo llevo siempre, porque así puedo hablar con las personas y explicarles de lo orgulloso que yo estoy de que mi hija sea parte del servicio militar de los Estados Unidos, que haya hecho carrera, que quiera hacer carrera militar, y estas personas que día a día toman un rifle o toman cualquier tipo de instrumento, porque tenemos médicos también en el servicio militar, tenemos abogados, todo tipo de cosas que hacen para ayudar a nuestra sociedad y defienden nuestro país, defienden nuestra bandera y nos protegen y nos ayudan a seguir hacia adelante. We're talking to Mr. Bostic. El señor Bostic es uno de los finalistas de Maestro del Año, como ya le dije anteriormente. El evento va a tener lugar el día 3 de febrero en el Doubletree by Hilton Miami Airport, que está ubicado en el 711 Northwest 72 Avenida. Va a ser el día 3, que es un jueves a las 6 de la tarde, comienza la ceremonia. Y Mr. Bostic, you know that you come in with the superintendent for that area, which is Luis Diaz. You know that? Yes, I know Mr. Diaz very well. Yeah, and I'm sure he's very proud. El señor Díaz, yo conozco al señor Díaz, el señor Díaz maravilloso. Hablando del servicio militar, talking about military service. In our schools, in Miami-Dade County Public Schools, we have the JROTC, que es como los pequeños, es como para niños que estén interesados en ir al servicio militar, se les da un entrenamiento. Y por cierto, el día 28 de enero, January 28th, we have something called Passing Review, una revisión en pase que se hace todos los años en el Tropical Park. El año pasado no lo pudimos hacer en vivo porque por la pandemia, we did it virtually last year, pero este año, January 28th, a las 10 de la mañana, we're going to be there. Vamos a estar ahí con nuestros estudiantes de los secundarios, de los high school de nuestra área, que participan en Pass and Review. Es una experiencia militar preciosa. Yo siempre voy, siempre participo. I always participate in that Pass and Review in Tropical Park. It's something that will shake you, because estos niños que son jovencitos marchando con sus uniformes, es una experiencia única. So hopefully we'll see you there antes o sea, el 28 tenemos Pass and Review, el día 3 de febrero tenemos el Maestro del Año. Too many activities going on in Miami-Dade County Public Schools. Viste, como muchas actividades, muchas cosas. Entonces quería preguntarte una cosita más. I wanted to ask you something else before we wrap up. We have a couple of minutes, about 10 more minutes. Besides air conditioning and appliance repair, what other courses, what other trades can people learn in South Dade? Además de aire acondicionado o reparación de electrodomésticos, ¿qué otro tipo de cursos ofrecen ustedes en South Dade Technical College? Okay, at South Dade, I don't want to be just inclusive of South Dade, but I'd rather tackle this through the district. I will give you South Dade Technical College. You guys are, can call the main number. I don't have it with me, but the main education number, I think it's the 995-1100. Right, but you know what? El número principal para Adult Education es 305-558-8000. 305-558-8000. Okay, so yeah, I don't memorize that. I want you to memorize that because you're going to be our spokesman. Okay. 305-558-8000. 305-558-8000.
Remember, that's Okay. what I do with adult ed. I got you. So in any case, at South Dade Technical College, obviously we have the HVAC program or air conditioning. We do have an auto mechanics. We have a hair, facial and nails program. We have a barbering program, which is flourishing in that area. And that's an excellent program for young men that are, you know, would like to do that for a living. And we have a nursing program, a phlebotomy program, which is, you know, taking blood, I guess, for samples. We have pharmacy tech. I don't know. I think at Homestead Senior High is one of the other nursing programs over there. And I believe they have an electrical program at Homestead Senior High that's through South Dade Technical. And I believe that they also have a building class at Homestead Senior High that is also through South Dade Technical. But then throughout the district, you have dental, you have auto body repair, they have Honda Pack, Toyota Pack, major appliance. They have computer software, they have advertising. It's just, I think they even truck and bus up at Miami Lakes Tech. Then you have Baker where they have the aviation component. So there is so many things that not only students coming out of high school can do, the brothers, the sisters, the fathers, the mothers, the aunts, the uncles, anyone looking for that career redirection, that new career choice, or you just are saying, you know, I can't find a job. Go to school, and I bet you the job will find you. Efectivamente, no quiero concentrarme solamente en South Dade Technical, quiero hablar un poquito en general. Es lo que nos ha dicho el señor Bostic sobre esta expansión que tenemos en las escuelas públicas, y por eso nos va a dar el número general 305-558-8000, 305-558-8000. Cuando termine voy a poner el número aquí abajo de South Dade y el número de educación de adulto para que las personas puedan llamar a los dos lugares. Como estábamos diciendo, en South Dade tenemos HVAC, que es aire acondicionado. Tenemos también cosmetología, pelo, uñas, pies, faciales. También tenemos flebotomía, enfermería, que también hay un programa que colabora junto con Homestead Senior High, y al mismo tiempo también electricidad. En el resto del distrito tenemos en George Baker Aviation, tenemos mecánica de aviones. Se me había olvidado que también tenemos barbería en South Dade. Hay muchísimos programas. Es una oportunidad no solamente para ustedes, pero para los tíos, para los primos, para los abuelitos, para grandma, para whoever, cualquier persona que quiera tener una carrera nueva, diferente, puede comenzar a hacer eso desde ahora. Como dijimos, tenemos la matrícula abierta siempre. Lo único que tiene que ver un consejero, acercarse a nosotros, nos puede llamar al 305-248-5723, 305-248-5723, y aparte de eso también tenemos ayuda financiera, porque estos cursos cuestan alrededor de $2.56 la hora, pero la mayoría de las personas vienen y pueden hacerlo totalmente gratis, porque tenemos muchísimas becas, muchísimas subvenciones para que usted venga y no le cueste nada. I want to ask you something before I forget. Your particular HVAC course, how many hours does it take the whole program? Okay, we run two programs that are congruent with each other, one after the other, if you wish. But the minimum hours is 750. So as a full-time student, I would go somewhere between 10 months to a year. Dade County Public Schools has a tremendous push on the vocational side or the CTE side for a career in a year. And because the state curriculum frameworks have split up the HVAC program into two parts, you can take the 750-hour program and go and be job ready. Or
if you want a career, let's say you're in the field and you don't need that basic training, you can get some more advanced training through a secondary program, which is about 600 hours. So you have HVAC, what we call HVAC R1 and HVAC R2. So 750 hours, anywhere from, depending on how fast you move through the product, 8 to 12 months is about what you would have in a full-time program, which is 5 hours a day, 5 days a week. O sea que tenemos la posibilidad, le estaba preguntando al señor Bostic cuánto tiempo sería su programa. Entonces él está dividido en dos partes. La primera parte, que sería la básica de aire acondicionado, serían alrededor de 750 horas. Y estaba mirando en precio con $2.56. Estamos hablando de $1,900 si tuviera que pagarlo, que lo más probable es que no pague nada de eso. Si acaso pagará $30, $40. Y la otra parte sería para las personas que a lo mejor ya están en el campo y lo que necesitan es un poquito de algo más avanzado, que son alrededor de 650 horas. Pero estamos mirando que si va a tiempo completo, que son 5 horas diarias, puede la persona terminar en alrededor de 10 meses, 12 meses. Y por eso el distrito tiene un servicio que las personas que están en secundaria, en high school, pueden a través de CTE entrar en estos programas de oficios, de vocación, y pueden terminar casi junto con el diploma de secundaria. Y esto es una cosa que lo hacemos a través de CTE, y tenemos una página en la internet que se llama Career in a Year. careerinayear.com. Ustedes van ahí está toda la información de todos los cursos que tenemos en el sistema escolar. Tenemos más de 70 cursos. Ay, se me olvidó mencionarles que en Lindsay Hopkins tenemos mecánica de barcos. We have boat mechanic in Lindsay Hopkins. I forgot about that. So, y estamos tan orgullosos de Mr. Bostic. We're so proud of you that you're going to be representing us. You're going to be the voice. Vas a ser la voz de educación de adultos para que las personas sepan que no solamente, not only you're the voice, usted es el representante fidedigno, because you went to Miami-Dade College, it didn't work for you, no funcionó para ti, fuiste a la escuela de entrenamiento de vocaciones, de oficio, and look at you, you ended up, terminó con un trabajo en la educación de adultos, enseñando a los adultos. Vamos a terminar, tell us in about 2 or 3 sentences, tell us something about yours, if you want to thank anybody, anything, so before we close. Yes, well, I mean, first and foremost, I have to thank my family. My family puts up with a lot of long hours. I leave the house very early, and I don't usually get back until very late. I was teaching actually at 2 different schools for 5 years, helping the district out. So I want to, I have to thank my wife, my kids for being patient while they were here. I also want to thank the administration staff that kind of puts up with some of my pushiness based on the students. I am a student teacher. Everything is about those students that come through my doors, and I'm going to do everything possible to make their life easier. I would like to also thank the district for having a section, separate from the academic side that help push this word out. I would also like to thank the farm, I cannot remember their name. It's like the farm, I don't want to say the Farm Bureau, but there's an employment from the farm workers through Miami-Dade County government. They do an awesome job at getting the word out for the migrant farmers that, for the kids there, and they help them with the money, and it's just an awesome program. I'd like to say thank you for having me on here and making it, pretty easy. This is not my realm, obviously, but I do appreciate the image that's coming out, that I'm actually given an opportunity to say something about this career technical career technical education. I'm a product of the vocational side. And there is no shame whatsoever in being the product of a vocational training. It's awesome. It's afforded me a lot of great things. And this is probably one of the
sweetest challenges that I've had in my lifetime, giving back something that I learned and I was able to be successful at, have a business and run. And the teaching aspect has just been an amazing journey. And like I had stated earlier, that phone call back from students saying, thank you it's a pretty great feeling. Walking in the community, hey, Mr. Bostic, that's awesome as well. And I'm just thankful that every day we have and been blessed to be able to go and make an impact on those kids that come through our doors. Solamente quiero agradecer a mi familia. Yo me voy muy temprano en la mañana, regreso tarde en la noche. Mis hijos, mientras estuvieron aquí en la casa, que también comprendían esa necesidad que yo tenía de ir a trabajar. Hubo un tiempo que trabajé en 2 diferentes escuelas tratando de ayudar al distrito, también a la administración. Y muy importante, hay una organización de granjeros, Farm Association, que les ayuda con los pagos, les ayuda con los trabajos a estos niños de aquí de nuestra área, que son migrant workers, que son personas que se mueven de un lugar a otro. Y quiero darle las gracias a mis estudiantes. Todavía me llaman y siempre confían en mí y me apoyan. Y esto es una oportunidad única para mí, porque yo soy producto de la educación vocacional, de esta educación, de este entrenamiento. Y quiero agradecerles a todos por permitirme ser la voz pública de este programa, que estoy muy agradecido de todo lo que ha hecho por mí. Thank you, Mr. Bostic. It's been a pleasure. Nos vemos el día 3. Finger crossed. Usted gane. You need to win because you are el futuro de nosotros, nuestro adult education. Recuérdense, la educación de adultos siempre tiene las puertas abiertas. 305-558-8000. No se olviden de llamarnos. Muchas gracias. La Meca Radio presentó el show de Gemma Carrillo. Gracias por la atención prestada, amigos, y hasta la próxima.